Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magkadool sa imong balaan nga presensya. Salamat Father God sa bagong adlaw nga imong ginatugot sa among kinabuhi, bagong opportunity, bagong pagkinabuhi nga kanimo. Nga di nagkinabuhi kami in fellowship with God, nagkinabuhi kami sa pagka-espirituhanon, ginagrab na mo ang opportunity sa Christian way of life. Salamat Father God sa mga kanakan mo nga din positibo sa pagpaminaw sa imong pulong. We pray that the teaching ministry of God the Holy Spirit magalihok sa tagsitagsan ng mga kinabuhi karon. Din ang imong pulong, among pagasaluan. Kini mahimong takong kabahin dinhi sa among kalag, sa among pagkinabuhi nga Kristohanon. Samtang aniya pa kami nini nga kalibutan. Samtang gahulat pa kami sa imong pagbalik. Father God, uban ni kami nining usa ka oras nga pagtuon karon, among ginatugyan kini, ginapasalamatan nga madawat. Pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, welcome day si Pastor Arno. Pastor Arno. Ugma na kita Pastor. Yeah, ugma na, no? Mag-istorya ra taon niya pagkahuman sa klase ka Diyos, no? Wala si Yes, Berhel, imong classmate kay nagbiyahe na to, padulong diri sa Davao. Okay, Pas. Yes, Pas. Okay, so magasugod ta. The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Okay, welcome sa tanan. Kay Song Ryan, ang atong pinaka-genyo sa Grigo, no? Maayong buntag. Maayong buntag, Pastor Fred. Okay, welcome sa atong bagong subject. Humanata sa the faith risk drill. I do not know kung naansira na ninyo kanto o inyohan ang napasa kay Pastor Jungjong o ka Pastor Tim, no? At least humana kita sa atong faith risk life. I just do hope nga dako kato kahimuan sa atong kinabuhi nga magkinabuhi kita nga malinawon, magkinabuhi kita nga malipayon, magkinabuhi kita nga mahigugmaon sa atong isig katawo, magkinabuhi kita nga in fellowship with God. No? Now karon welcome sa atong bagong subject, the barrier. Importante nga masabtan nato kini nga subject, kini tawag na tong the barrier. So diri sa kita sa contents, no? So part sa atong pagatunan kining God and His plan, the composition of the barrier, then sin removed by redemption, penalty of sin removed by expiation, physical birth resolved by regeneration, then the regeneration of the life of Nicodemus, the Pharisee. Nicodemus meets Jesus. Nicodemus interrupted water and the spirit.
katong gisgutan sa John chapter 3, nagisgot gyapon kay Nicodemus. From whence comes and when? Nicodemus baffled. Christ, the true issue, then how to be born again. Then man's relative righteousness resolved by imputation and justification. And then the dilemma of good works, imputation of God's righteousness, the credit side of the ledger, the vain pursuit of righteousness, justification by faith alone, the character of God is satisfied, propitiation. And then our position in Adam resolved by position in Christ. Position in Christ, then doctrine of reconciliation, the ministry of reconciliation, then crossing the line. Naputay appendix dere, unong kinisikabok. Ang A is the doctrine of imputation, the doctrine of justification, the doctrine of position in Christ, the doctrine of propitiation, the doctrine of reconciliation, and the doctrine of regeneration. So mo kining subjects, mo kining mga subjects nga atong i-tackle, no? Dini sa the doctrine of the barrier. So diri na ta karon sa God and His plan. Kung aduna mo yung mga pangutana, no, pwede niyo mapataas niyo ang kamot. So diri God and His plan. Mankind was created to enjoy a personal relationship with God. God formed Adam and Eve perfect, without physical flaw or sin. He placed them in the perfect environment of the Garden of Eden, where they had direct daily contact with Him. Genesis 3:8. God gave them volition, the free will to obey or disobey Him. As long as they continued to obey God, they would remain in fellowship with Him in a state of sinless perfection. But when they committed their sin of disobedience, immediately a barrier separated man from God. So diri nagsugod ang barrier na ibabag, no? Immediately a barrier separated man from God. Mankind's relationship with God was completely severed. From the fall of Adam until the end of time, no human being can conquer this barrier. Kaya ni siya nga barrier, nagbabag between sa tao nga to sa Diyos. Dili na to kayang bungkagon kini siya, no? So it is impossible and insurmountable. No human effort can break through this obstruction. Dili kaya sa tao, dili kaya buhaton sa tao kini siya. Kini gitawag na tong the barrier. Impossible siya, insurmountable. All mankind is born spiritually dead and exists on one side of the barrier, and God exists on the other side. Kumunin hitabo tuwa. Ang Diyos nasa pikas, kita nas pikas, ug ngayon nagbabag between God and us, no? O gitawag na to kini siya a hopeless separation. Gitawag kini siya spiritual death, no? Spiritual death is a total separation from God, inability to have a relationship with God, no? Dili mahimo sa tao ang pagbalik na to ngadto sa Dios. Dito sa page 2. But omniscient God always knew that man's volition would alienate him from his Creator. Nakita na ni sa Dios nga ngihang gibuhat nga tao nga si Adan ug apil na si Eva,
pinagi sa ilang volition, musupak yun sa atong magbubuhat. So consequently, in eternity past, God the Father designed a perfect plan to remove the barrier through the salvation work of Jesus Christ on the cross. Tungod niya na in eternity past, ang Diyos nahibalo na siyang daan, ug unsay angay niyang pagabuhaton, aron nga ma-rescue ang tao, kaya ang tao mopili mangid sa pagpakasala. Wala man niya gibutan ang tao, gihatagan man niya ang tao kagawasan. Ug bisan man sa kadelikado sa kagawasan, ang Diyos wala gyud control sa tao. Ang Diyos wala mag-manipulate sa tao tungod kay ang kagawasan nga iyang gihatag sa tao, mao kini siya gitawag nato ibalitok unya sa trial nga tukang Satanas, nga diin si Satanas dili ang sa tawagan na dili siya makatuis sa hostisya sa Dios. Ug busa gihatagan og kagawasan ng tao sa katuyuan nga ang pagpili sa tao mao'y mo witness ngadto sa atong kaaway usab nga si Satanas. So this plan, an expression of the God's grace to fallen Adam and Eve, and his sinful progeny. The human race is divided into three parts. Phase 1, salvation for the unbeliever. Phase 2, the believer in time. Mao ni atong kahimtang karon sa dayang himo natang magtutuo ang alagad kita kaniya. Phase 3, muna ning the believer in eternity. Dito na niya kita sa langit ni ini, no? Magkinabuhi na tang walay katapusan. Kumukin yung tulog ka plano sa Diyos, no? Phase 1 is salvation, buot gining maluwas ang tanan. Ang phase 2, kining mga magtutuo nga magkapangalagad nini nga panahon, after salvation, wala itong pagpangalagad. Dili tong pagpangalagad nga atawhanon, kundi pagpangalagad nga through the power of the Holy Spirit. And then ang phase 3, mo kining dito na niya kita sa eternity. So God's role in phase 1 of this plan began in eternity past. Anticipating man's failure, God resolved the barrier problem and its consequences. Jesus Christ, the second person of the Trinity, was elected to accomplish the salvation phase of God's plan. The work of Jesus Christ began with his virgin birth and concluded with the cross, resurrection, ascension, and session. Christ's substitutionary spiritual death paid the penalty for our sins and removed the barrier so that salvation is freely given to anyone who believes in him. Just mark this, no, ang atong sala, our sins, remove the barrier atong kita. Christ's substitutionary spiritual death paid the penalty for our sins and remove the barrier. Gi-remove niya ang barrier, ha? So that salvation is freely given to anyone who believes in him. Just remember atong previous na pangisgutan, adunay babag. But Jesus Christ removed the barrier. Now, man's role in phase 1 occurs in that instant of time. When a person believes in the Lord Jesus Christ as Savior, no, sumunang a role sa phase 1 sa usa ka tawo. Sa phase 2, the Christian way of life begins immediately after salvation. Pagkaluwas na to, nagsugod na ta sa Christian way of life. Bisan tinod wala pa ta na hibalog kung saan pagpangalagad ang Diyos. But during that time, we started. Galing nagkapakapa lang ta kaya wala pa ta kabalo, no?
and is accomplished when the Holy Spirit works in and through the believer. Phase 3 commences at the moment of the believer's physical death or the rapture, whichever occurs first. So 1 Thessalonians 4:13-17. Ang phase 3, mitabo na siya either physical death or rapture. Now, the removal of the barrier is solely the work of Jesus Christ. Just remember this, ha? Importante din, no? The removal of the barrier is solely the work of Jesus Christ. Wala gila yung maka-remove sa barrier, no? In Jesus Christ ang God. Apart from this divine intervention, mankind would face eternal condemnation and separation from God. Ngunit sa John 3:18, John 3:36. Being condemned means spending eternity in the lake of fire. Nakita na ito sa Matthew 25:41. Then compare, mga comparing verses, Revelation 19:20, Revelation 20, verse 10, Revelation 20, 14-15. Muna ning sa Great White Throne Judgment. Mga versikulo ni sa Great White Throne Judgment. So no matter what human abilities, talents, or other assets we possess, we are incapable of removing any of the components of the barrier separating us from God. Wala may mga tao na ini. Huwag mo nang iskutan dito. Number 2, grace is the policy of God in bestowing His unmerited favor on sinful mankind. Grace is all that God is free to do for mankind, based on the saving work of Jesus Christ on the cross. Isaiah 38. So dinhita karon sa decomposition of the barrier. Unsa man ning mga babag? Dapat masabtan nato og unsay mga kaubanan ining gitawag nato mga babag unsa ni sila, no? So the composition of the barrier. For the sake of illustration, consider the barrier to be composed of bricks, no? Or dali lang ato masabtan kini siya na kung atong tanawin nga murag hollow blocks bitaw nagipatong-patong. So the first brick is sin. Morning unang babagyot, sala. Ang Diyos wag gyud mahigugma sa sala. Og di gyud siya pwede makig-uban po sa sala. Kay ang balaan nga Diyos dili gyud pwede mutipon sa makasasala nga tao. Sumunod primero nato nga gitawag nato babag. Nga di kita pwede makaharong sa Diyos. Kay balaan siya kita makasasala. Ngunit permirong babag. For all have sinned and fall short, that means miss the mark of the glory. The glory means the essence of God. Romans 3:23. The second break is the penalty of sin. Muna kadong babag, penalty of sin. Ang penalty of sin, dili kayang bayaran nato. Dili pwede nato mabayaran ang penalty of sin. Pagbusa dito sa Roma 3:23, for the wages of sin is death. Romans 6:23. Unsa daw? For the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Now just remember nga wala kini siya naghisgot sa atong kamatayon, no? Physical. Kundi naghisgot kini siya nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Unsa nga kamatayon? Spiritual death of the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ, gibayaran niya, pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross, spiritual death, ang gitawag na penalty of sin. So, pwede na ito mabasa pagbalik-balik ng Roma 6:20. Kay usahay i-misinterpret diya ka na nga naghisgot mo itong physical ng kamatayon sa tao. No? Well, ang tao, miadto gyapon sa physical ng kamatayon sa diyang nagkasala siya dan og si iba. Apan, ang primero gid ato sa diyang
ning disobey si Adan ug si Eva, ang automatic yun nga niabot nilang kamatayon mo ang gitawag spiritual death. Wala silang mamatay dahil physically. But immediately after nga nakasala sila, automatic, they died spiritually. So spiritual death ang iyang gisgutan. So therefore, atong nakita, ang bayad sa sala, mao ang gitawag na to kamatayon, spiritual death of the Lord Jesus Christ. Ang gitawag na to kana substitutionary. So, si Jesus Christ gyapon ang nagtanggal niya na ha, kanang second break ha. Siya gyapon ang nagbayad niya na the second break na mao ang gitawag na to penalty of sin. The third break is physical birth. Kini atong pagkatao. Man is born physically alive but spiritually dead. Pagkatao mo gud nato, automatic kita nga spiritually patay. Physically alive ta pero spiritually patay. Nga naman, nakapanunod din ta sa Adam's original sin. Gi-impute din sa tuwa ang sala ni Adan ug ni Eva. So nahimo din tang dichotomous. Body and soul lang ta, wala ka human spirit. Separated from and unable to have fellowship with God. Ug mo nang gingon, and you were dead in your trespasses and sins, Ephesians 2:1. Ug mo nang katulong third break ha, physical birth. Apan nasulbad ni sa dihang kita ang physical birth na sulbad ni sa spiritual birth. Sa dihang kita mito kay Jesus Christ, no? Mahimutang na-regenerate. Number 4 is the fourth break is man's relative righteousness. Kini atong pagkamaayo bitaw sa atong kaugalingong kahimuan. Kining tawhanon nga pagkamaayo, human good. Kaya ang tao pwede mong good mo produce siya og kaayo. So no matter how good man may be, his human righteousness is completely unacceptable to God. Bisag unsa man kamaayo ang tao, ang iyang pagkamaayo completely unacceptable to God. Di gyud madawat sa tubangan sa Dios. Mo ni gitawag nato human God. Mo nang mga Hudiyo naningkamot gino sila nga magmatarong pero di gyud sila madawat sa tubangan sa Dios. Kay human God man ha. For all of us have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a filthy garment. Isaiah 64:6. Ang atong tanang pagkamaayo, sama lang daw sa mahugaw nga trapo sa mata sa Diyos. Pag hinumduman na to, kining mahugaw nga trapo nga gisgutan din naghisgot kini siya may tungod sa usa ka trapo sa hugaw sa babae. Kanang panahon sila ang menstrual bitaw, no? O ang usa ka babae pag dugon gani sila, sorry ha, kung mga nagkaon na. Kung dugon gani sila, nagpasabot nga walay kinabuhi diya sulod sa ilang tiyan. O kining Isaiah 64:6, naghulagway kini siya nga ang pagkamatarong sa usa ka tawo is like a filthy garments nga buti pasabot nga wala dili siya kaya makaproduce og kinabuhi. Kung ang usa ka babae naman sa iya ang period, dili siya makaproduce og kinabuhi, walay kinabuhi sa sulod siyang tiyan. Kini naghisgot may tungod sa kinabuhi sa usa ka tawo nga bisan unsaon nato pagbuhat og maayo, dili kita makabaton og eternal life sa atong kaugalingong pamaagi. It is like filthy garments. Wala tay kahimuan, no? Dili na to kaya. Pinagi sa atong pagkamaayo, pinagi sa atong pagsunod sa balaod, dili na to maangkon ang kaluwasan. Number 5. The fifth break is the character of God, His divine essence. Hinungduman na to nga ang divine essence is perfect God.
100% God is righteous, holy, perfect. Ug ang standard sa Dios is perfect. Ang standard sa Dios, walay usa ka tawo nga makaadto sa langit kung dili siya balaan, kung dili siya matarong. Ug dili nato kaya nga magbalaan sa atong kaugalingon nga himuan. Ug busa atong tanawon kini siya, the fifth break is the character of God, His divine essence. Man can never measure up to the divine attributes of perfect God. Di nato makaya na, di nato makabot na, mahimutang perfect sama sa iya. No one is as good as God. There is none who does good. There is not even one. Romans 3:12. Umpisa man sa Romans 3:10. Romans 3:10 to 12, basahon na siya, no? Wala gyud sa katawo nga makapareha sa character of God. Ubusa nahimo gyapon kini siyang babag kaning the character of God. But praise the Lord na pinagi sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross. Sa dihang atong pagatuuhan, ang Dios natagbaw sa buhat sa iyang anak dito sa cross. Ug sa dihang atong gituuhan ang buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Kita nakapasar nining standard sa Dios kining character of God. Gihatagan ta niya 100% nga absolute righteousness kining sa number 4 relative ni siya. Gitagaan tag 100% right, absolute righteousness. So dili ka na pinagi sa tuang kahimuan na nahimo kita matarong positionally kundi buhat ka na siya sa Dios. The sixth break is man's position in Edom. Kini ikaunom kini siya nga breaks, no? Ang atong position in Edom all died, no? Kang Edom patay tang tanan. But in Christ all shall be made alive. So gitransfer ta gikan kay Edom, tadang nituo ta kay Christ, we are not in Edom, we are transferred into Christ. Morning gitawag na itong baptism of the Holy Spirit. For us in Edom, all died. Morning sa 1 Corinthians 15:22. Edom's whole and subsequent spiritual death not only disqualified all humanity from fellowship with God, but also limited the physical lifespan of the human race. Dili lang kay nakabaton kita og spiritual nga kamatayon, kundi ang nahitabo nini death not only disqualified all humanity from fellowship with God, dili lang niya na, but also limited the physical life span of the human race. Munang nimubo ko lang atong kinabuhi. Now, morning illustration na to, no, sa bricks, so, nadiri ang unom. Nadiri ang unom sa bricks, so, morning, ang mga tao. Sa dihang dili pa magtotoo ang sa katao, morning ang atong kahintang, no? Pasig nagtuomog mga unggoy niya, dili ni unggoy ha, no? Mga tao ni. Mga tao nga maningkamot unta nga makatabok sila sa pikas, kay tuwa dito ang Dios. Pero nay nagbabag na to. Unsa may nagbabag na to? Ang first break is sin. Sin, no? Sin, no? So ang first break is sin. Murag halublak nga gipatong-patong. Ang penalty of sin, then ang physical birth, then ang relative righteousness, kini atong pagkamatarong, dili ni makatabok na pikas. Kaya nabay taong nga naghuna-huna nga matarong kayo sila, pero just sinumdumi nga wala nagpasabot nga matarong sila, nga mamalangit sila. So kung saan ka matarong, dili sila makatug langit. Dili sila katabok na nga breaks, no?
And then ikalima nga babag kining gitawag natong the character of God. Dili na to kaya nga mapariha ta sa Dios. Di ta mapariha sa pagkabalaan sa Dios. And then ikaw nom kining gitawag nato ang atong position kay Adam, no? Ang atong position kay Adam patay kita. Apan diha kang Kristo Jesus nabuhit kita, no? Ipadayon ta siya, no? Padayon ta. With these bricks stuck against us, the barrier is truly insurmountable. Kini babaga, kini no? Oh, insurmountable, di gid kaya nga kabuton. Mura nag-ambak pa sa bulan, nga di na to kaya maabot ang bulan. Taas kaya ang bulan. Taas kaya standard ang Diyos. Ug baga kaya ang bricks, nga dili kaya bungkagon sa tao. But through the saving work of Christ, God leveled the wall and crushed the bricks. Ang solusyon ra gid ini ang saving work of Christ ra gyud. Sa dihang si Jesus Christ nagpalansang sa cross, gibayran niya atong tanang sala, og bisan kinsa nga motuo kaniya pinagi sa iyang saving work, ang iyang makaluwas nga trabaho sa cross, mo gani no? Mo'y nagbungkag ni ining bricks og nag-level ni no? Nga din ang tao pwede na makabalik na sa Diyos. Nawala na ni siya, no? Kung bisan kinsa nga tao nga motuo kang Kristo Jesus, makatabok na spikas, makaadto na siya sa Diyos. That's very amazing, no? Ang gibuhat sa Diyos sa atong kinabuhi. So mo ni sin removed by redemption. Ang sala, naluwas kini siya, nawala kini siya pinagi sa word nga redemption, pagtubos, no? Now what is sin, no? Sin is anything contrary to the character of God. Ano yung definition na to sa sala? Or acting independently of God and His provision. Ano yung sala, no? Anything contrary to the character of God. Basta dili gani misabay sa character of God, sala na siya. Or acting independently of God. Kining gitawag na to nga nagtrabaho bitaw ta nga kinaugalingon. Murag kita-kita lang, wala ta nagsalig sa Dios. Sala na siya. O kining wala po ta nagsalig sa iyang provision. Murag nagsalig ta sa tong kaalam, sa tong kusog, nga providean ta sa tanan tong panginahanglanon. Wala tayo pagsalig sa Diyos. Sala na siya. Sin is coming short of God's righteousness. Romans 3:23. The first sin in the human race was an act of disobedience to the word of God. But from the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. Genesis 2:17a. When Adam ate the forbidden fruit, the offense had all encompassing repercussions for mankind. This first sin, Adam's original sin, was imputed or officially charged to the entire human race. Morning nakaparap nini, no? Kasi si Adan ang nakasala, pero gipasa niyang sala sa tanan niyang kaliwatan, tanang katawhan, no? So since Adam represented the human race, we stand or fall with him. When he sinned, we all sinned because we were seminally present in Adam. Magikan ta sa binhi ni Adan. Walay usa ka nato nga dili nagagikan sa binhi ni Adan, gawas lamang kay Jesus Christ. Kay si Jesus Christ walay binhi gikan sa Amahan. Dalang siya sa Espiritu Santo. Apan kitang tanan, gikan kita kay Adam, binhi ni Adam hantod nagpasapasa na nga to sa tanang kaliwatan. No? For us, through the man's disobedience, the many were made sinners. Romans 5:19a. We are all condemned
not because of our personal sins, but because of Adam's original sin. Balik ko na ko, we are all condemned, not because of our personal sins. Ay, hunagin yung personal sins, no? But because of Adam's original sin. Mao ni ang nakapakundim na to. When nakapanunod lang ta sa lang nabot ni Adam, naka-inherent ta o mo nang nag-produce ta og personal sins, no? We also inherit Adam's sinful nature. O mo na, ka-inherit ta sa Adam's sinful nature. Adam became a sinner, we are born sinners. O mo na ning nahitabo sa karon nga na-inherit na to ang pagkamakasasala ni Adam. O mo na nang nag-produce ta og personal sins. The sin nature he acquired is genetically passed down to his descendants. Each and every one of us, we all possess the same corrupt nature. Therefore, just as through one man, that is Adam, sin entered into the world, and spiritual death through sin, and so death spread to all men. Because all sin, yes, because all sin. That means the moment Adam sinned. Romans 5:12. So death is spread to all men because the condemnation of Adam's sin is imputed to our genetically formed sin nature at birth, resulting in spiritual death. Consequently, we are all born into the slave market of sin. Morning subject na itong ito na itong ilabay itong mga bulan man yata. Slave market of sin. So consequently, we are all born into the slave market of sin. Naulipon ta sa merkado sa sala. Nahimutang makasasala. And we all remain slaves as long as we live until we accept God's solution for sin. And that is redemption. Adunay duha ka mga Griego nga mga pulong diha sa Biblia, no? Sa pulong nga redemption kini lotruo. And the other one is agorazo. There is lotruo, there is agorazo. Now, agorazo are translated redeemed. Lotruo and its compound emphasize the idea of purchase or ransom by paying a price. Morning sa Mark 10:45, 1 Timothy 2:6, sama sa Titus 2:14. Now, agorazo, from the word agora, no? Agora is market. Agorazo and its compounds mean to redeem or purchase as slaves, freedom from a slave market. Mana agorazo, no? To redeem or purchase as slaves, freedom from a slave market. Maning Galatians 3:13. The price paid to redeem sinners from the slave market of sin was the death of Jesus Christ on the cross. So mo din yung bayad. Sumala pa sa 1 Peter 1:18-19. Gitubos kita, dili pinagi sa mga bahandi o bulawan, kundi sa bililhong dugo ni Kristo Jesus. So mo yung word nga purchase, no? The price paid to redeem sinners from the slave market of sin was the death of Jesus Christ on the cross. 1 Peter 1:18-19. Redemption is the basis for the forgiveness by God of all sins. Morning redemption, no? Ang redemption may basihanan sa pagpasaylo o sa kapasayloan sa Diyos sa tanang mga sala. Ay mga bersikulo diri, Isaiah 44:22, pwede niyo na i-take note. Ephesians 1:7, Colossians 1:14, Hebrews 9:22. And the basis for justification. When you are redeemed, you possess the righteousness of God because God imputed His righteousness to you. And when you receive His righteousness, positional righteousness,
you are justified. So positional righteousness is the basis of justification. No? Kamunang, you are forgiven. Why you are forgiven? Tungkol kay na ang pagkamatarong na kanimo, and it is the basis for justification. Nakapasar na ta sa standard sa Diyos. To redeem mankind from the slave market of sin, Christ was judged for every sin that has been committed or ever will be committed by the human race. Si Jesus Christ mo ang hukman, no? Kita man tayo dapat hukman, kaya kita may makasasala. Pero kay giridiman ta niya, siya man ang nagtubos na to. So, ang pagtubos niya nga ni kanato, atong nakita, mao kini siya ang basihanan nga din si bisan kinsa nga tawo nga motuo kaniya maluwas gyud makaplang kaluwasan. Mao ni 2 Corinthians 5:14-15, 1 Timothy 4:10, no? The removal of the sin problem for all humanity is called the doctrine of unlimited atonement. So mao ni gitawag na tog unlimited atonement, no? The word unlimited atonement, ngano gitawag sa unlimited atonement, tungod kay ang tanan katawhan sa tibuok kalibutan, apil ining pagbayad ni Jesus Christ sa cross. Gibayaran ni ang tanan natong sala. Bayad ha? Pero ang forgiveness mahitabo sa dihang ang usa ka tawo motuo. So dili mo epekto ang forgiveness kung ang usa ka tawo dili motuo kag Kristo Jesus nga ang Ginoo maluluwas. Ang forgiveness mo epekto lamang sa usa ka tawo nga motuo kag Kristo Jesus nga iyang maluluwas. So and he himself is the propitiation for our sins. That means believers. And not for ours only, but also for those of the whole world. So, kitang tanan yun. Because Christ bore the sins of the world on the cross, redemption is available to the entire human race. 1 Peter 2:24. But redemption is effective only for those who believe in Christ. Balik ko na ako. But redemption is effective only for those who believe in Christ. Yes, gi-purchase ta niya, gi-redeem ta niya. Pero mahimo siyang effective alang sa mga tao nga motuo ngadto kaniya. Muna ang responsibility sa tao, kinahanglan gid siya nga motuo kang Kristo Jesus. That is the responsibility of man. Mao na ibangi nila ni John Calvin o Arminius. Si John Calvin, nag-believe siya sa the sovereignty of God. Kung nag-focus lang siya sa sovereignty of God nga ang Diyos ang mipili. Si Arminius po, may focus po siya sa gitawag na the responsibility of man. Yes, na-responsibility ang tao mo ang pagtuo. So kay kini gisumpayan mo gud ni Arminius. Nadugangan mo gud ni works gud kang Arminius, no? Kay ang pagtuon ta is non-meritorious man siya, non-meritorious. Walay merit. Boto pasabot nga ang tao bisan pag mituo siya, ang pagtuo niya walay merit sa iyang kaluwasan sa mata sa Dios. Ang nay merit ang buhat ni Jesus Christ sa cross. Mo'y nakapaluwas na to. Usa lang ka responsibility sa tao ang pagtuo. Okay, ang pagtuo man gud wa man kay natrabaho niya na, mabitaw nang gitawag non-meritorious favor. Kaya wa man kay natrabaho niya na. Ang nagtrabaho si Jesus Christ man sa cross. So there, but redemption is effective only for those who believe in Christ. So but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. John 1:12.
Now, dinita ka sa penalty of sin. Kumanata sa sin, penalty of sin removed by expiation. Atong tanawin ni kung saan yung word ng expiation. In the garden, only one tree was forbidden to Adam and the woman, and the penalty imposed for disobedience to God's mandate was stated. For in the day that you eat from it, the tree you shall surely die. That means spiritual death. Genesis 2:17. When Adam ate the fruit, he did not die physically. He died spiritually. Mauni automatic yun nga namatay sila spiritually. They were automatically separated from God. Because Adam used his volition to disobey God, he lost his relationship with him. God's righteousness cannot have anything to do with sin except to condemn it. For the wages of sin is death. Mana, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kung saan na death, spiritual death. No? Kay Jesus Christ yapon, spiritual death po yung ibayad. The death of spiritual death which the first man incurred was passed down to the entire human race with grievous consequences. Without the work of Christ on the cross, mankind would be doomed to eternal condemnation, eternal separation from God. Yet God never leaves us in a hopeless situation. The substitutionary spiritual death of Christ canceled, modern word expiation, canceled the staggering death of the penalty of sin against us and removed the second break, penalty of sin, of the barrier between God and man. The cancelling of this death is called expiation. So, di-cancel lang ato ang utang. Wala na tayo utang sa Diyos. Wala na yung penalty. To expiate means to atone for or to make amends for an offense. A criminal makes amends for his crime by serving a prescribed sentence. After serving his time, the prisoner has paid his debt to society. But we as prisoners to sin can never repay our debt to God. We cannot meet God's standard of perfect righteousness. The penalty of sin against us has placed us hopelessly in debt. Only God's grace can supply complete and perfect payment. So, ang Diyos ng Diyos ang hingpit nga nakabayad niini. Di ta pwedeng makabayad niini. Having cancelled out the certificate of debt consisting of decrees against us, and which was hostile to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Colossians 2:14. So, muna yung nahitabo si Jesus Christ gilansang sa cross. So, acting as our substitute, Jesus Christ took upon himself the punishment for our sins. Diyan ko niya ang punishment. God the Father judged those sins in his body on the cross. Ihukman si Jesus Christ sa cross, sumala pa sa 1 Peter 2:24. The penalty for all our sins was spiritual death. Ang bayad daw sa ato ang tanang sala mo ang itawag spiritual death. Kinsang spiritual death? The Lord Jesus Christ. The payment for our sins was the substitutionary spiritual death of Christ on the cross. Morning isulti din sa Isaiah 53:6 ang sama sa Titus 2:14. Christ's substitutionary spiritual death occurred when God the Father forsook him while he was being judged for the sins of the world. Mark 15:34. Only the Lord Jesus Christ, as the perfect man, was qualified to pay our debt. As sinless humanity, Jesus Christ went to the cross and was judged for our sins. He was the Lamb of God
who takes away the sins of the world. John 1:29. No one else could accomplish salvation, only the impeccable humanity of Jesus Christ, the Son of God, when Jesus said, "It is finished." John 19:38. His atoning work on the cross was concluded. The problem of the penalty of sin was removed forever. Balik ko na ko, the problem of the penalty of sin, kining penalty of sin, was removed forever. Then after paying our debt in full, Jesus Christ died physically. He was resurrected so that we may follow him in resurrection, attaining victory over death. 1 Corinthians 15:54-58. Nakaluwas na to ang kamatayan ni Jesus Christ sa cross. Pero tungod kay nabanhaw si Jesus Christ, o kinang kita, aduna po'y paglaog na pagabanhawon o sab kita sa malabot ng mga panahon. So, dili na to kini sa misinterpret no kay usahay ang buhat ni Jesus Christ, diad na to ang resurrection, ang burial, ang ascension niya. Murag mo'y panghuna-huna sa uban nga mo'y makaluwas, no? Just remember nga makaluwas na to ang katulad yung pagbayad ni Jesus Christ dito sa cross between 12 noon to 3 p.m. But yes, we believe also that resurrection is a good news. Good news po ni siya, alang ka na to. Nga nagpahibalo nga someday kung mamatay po ta, ma-resurrect po ta. So this is also part of the gospel. The burial, the resurrection of the Lord Jesus Christ, and the ascension of Jesus Christ. They are all good news. Pero ang number one dito nga good news gyud nga nakaluwas na to, motong the paying after paying our debt in full, no? Itong gibayaran na gyud ni Jesus Christ ang tanan natong sala dito sa cross. Ampo ta. Amahan mo nga Diyos, salamat gyud sa panahon nga magyatag ni kanamo, nga din kami adunay panahon sa pagtuon sa imong pulong, especially sa subject nga di barrier. Din adunay nagambabag sa tao nga to sa Diyos, nga di ang tao dili pwede nga makabuak niini, dili pwede nga makasaka niini, makatabok niini sa iyang kaugalingon nga pamaagi. Nagkinahanglan kami og manduluwas. Salamat kang Kristo Jesus nga iyang gibungkag kining tanan pinagi siyang kamatayon dito sa cross. Ug kasi bisan kinsa nga tawo pwede nang makabalik makaduol nga to sa Dios pinagi sa pagtuo kaniya ingon nga ilang Ginoo ug manluluwas. Father God, salamat sa mga panahon nga miyatagan ni kanamo, salamat sa imong mag-anakan, salamat sa tag sa kinabuhi, salamat nga ikaw magapudayon sa paggamit kanamo alang sa imong himayaan. Inauli lang ito ng pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ang kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.